कार्यक्रमटी दीर्घ 2 मास अनुष्ठित होउची विभिन्न कॉलेज स्कूल आ ब्लॉक स्तर जिला स्तर रे ता अति माने स्वागत योग्य पदक्षेप मु भाबुची बोधे एई प्रयास जारी रहिले निश्चित भाव में आमर ओडिया भाषा साहित्य पुणी आगक आगे जीव। तो मु आज प्रथमे कहबी ओडिया भाषा कौन। ओडिया भाषा होउची सेटा कि व्यक्ति तार मनर भावना को परिप्रकाश करने को अन्य पाखे सबुबले व्याकुलित होता है। ये व्याकुलतार प्रमुख दिग होउची भाषा। मनिषर भावरू ही भाषा सृष्टि होता है। तेणु भाव बिना भाषा असंपूर्ण। भगवान जमीती मनिष को सृष्टि करिसेंती मनिष मध्य भाषा को सृष्टि करिछि। तेणु आमर भाषाविद माने कहते कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्रमे विवर्तन हुई धीरे धीरे से विभिन्न आधुनिक आर्य भाषा रे परिणत होइछि। भाषाविद मानक मतरे प्रथमे थिला आमर वैदिक भाषा। वैदिक भाषा कहले जो भाषा रे वेद सब लिखा जाउथला। आमर 4टी वेद अछि ऋग यजुर साम अथर्व। तेणु से वेद को समस्ते शुणी शुणी मन रखुले बोली ताको श्रुति बोली मध्य कह जाउथला। एई वैदिक भाषार परवर्ती समय रे आउ गोटे आसिला संकलित रूप जहाँ को कहला संहिता। संहितार परवर्ती समय रे से वैदिक साहित्यर निदर्शन स्वरूप आमर ब्राह्मण ग्रंथ सब रचना करागला। से ब्राह्मण ग्रंथ ये सब को आमर भारतीय माने वेदतुल्य मन करुथिले सम्मान दउथिले। परवर्ती समय रे आमर उपनिषद जुग आसिला बा उपनिषद रचना हैला। आ उपनिषदर परे परे आसिला आमर संस्कृत भाषा। जो संस्कृत भाषा लौकिक संस्कृत भाषा हिसाब से परिगणित होइथिला। परे परे से संस्कृत भाषा को साहित्यर मर्यादा दिया जाइथिला एवं ताको देव भाषा रूपे परिगणित करा जाइथिला। आ संस्कृत लिपि को देवनागरी लिपि बोली कहगला। भाषाविद माने कहती एई प्राचीन भारतीय आर्य भाषार मूल उत्स होउची संस्कृत। एई संस्कृत भाषारू ही आमर ओडिया भाषा आसी अछि। तेणु ये जो संस्कृत भाषा 3टी स्तर दे आगक आगक गति करिछि। क्रम विवर्तन होइकरी विभिन्न आधुनिक आर्य भाषा रे परिणत होइछि। से 3टी स्तर हैला पाली प्राकृत अपभ्रंश। तार प्रथम स्तर हैला पाली जहाँ कि आमर कथित भाषा बोली कहा जाए। किंतु आमर पाली भाषा आउ ओडिया भाषा भितरे प्रायतः 1500 वर्षर व्यवधान। सेथिबाई पाली भाषार कौनसी प्रभाव आमर ओडिया भाषा उपरे पड़ी नाही। तापरे आसिला प्राकृत। ए प्राकृत भाषा कहवा पूर्व मु कहिबी कि सेही समय समाज रे आमर उच्चतर गोष्ठीर लोक माने सेमाने संस्कृत भाषा व्यवहार करुथिला बेले प्रायतः साधारण वर्गर लोक माने प्राकृत भाषा व्यवहार करुथे। प्राकृत कहले जहाँ प्रकृतिर सृष्ट स्वभावतः स्पष्ट जहाँ सहजरे बुझी हुए आउ कही हुए मध्य। तेणु आम ओडिया भाषा सब भाषा ठारू अलगा थिले मध्य से भितरे वैदिक भाषा संस्कृत भाषा प्राकृत भाषार लक्षण सब देखा मिले। सेथिपाई 16 शताब्दी पर्यंत आमर ओडिया भाषा को प्राकृत भाषा बोली कह जाउथिला। परे परे आमर धीरे धीरे केमि मु क्रम विकसित रूप कहूची भाषार धीरे धीरे ओडिया भाषा केमिति स्पष्ट प्रांजल स्पष्ट होउची। काहे ना भाषार गति चिर प्रवहमान नदी जमिति गतिशील सेथिपाई तार जल होउची स्वच्छ और सुंदर पवित्र। भाषा मध्य तार प्रवहमान गति पाई भाषा मध्य स्वच्छ सुंदर और पवित्र। सेथिपाई आमर 15 शताब्दी रे आमर आसिले सारला दास जहाँ सारला युग भाव में नामित करागला। से लिखिले ओडिया भाषा रे विशाल महाभारत। से महाभारत रे आमर लौकिक लोक कथा विभिन्न प्रवाद प्रवचन ढकढमाणी आदि को स्थानित करिकी ताको साहित्य को बलिष्ठ करथिले। आ से समय रे आमर ओडिया भाषा राजकीय मर्यादा पाई सारिथिला। आ से सारला दास होउछथि प्रथम व्यक्ति जे कि ताको साहित्य रे आमर ओडिया भाषा को एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करथिले। परे परे आसिला आमर पंचसखा युग। से समय साधक माने बलराम दास रामायण हो बा जगन्नाथ दास भागवत हो बा अच्युतानंद हरिवंश हो
ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଭାଗବତକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିବ। ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ମଣିଷ ବସିକିରି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା 1617 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆସିଲା, ରୀତି ଯୁଗ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାବ୍ୟ କବିତା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଯଦୁମଣି ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କବି ଯିଏକି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ, ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସହିତ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରି କାବ୍ୟକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ସହଜ ହେଲା, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଲା, ଆମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଗଲା। ତାପରେ 1850 ପରେ ପରେ ଆସିଗଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା, ବଙ୍ଗୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ, ଭୋଗବିଳାସୀ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ବହିଟିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ବାହାରି କରୁନି, ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ତା ହୃଦୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଠାରୁ ବଳି ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ ଲମ୍ବାଉ ନାହିଁ, ଯଦି କହିବି ମାନେ ବହୁତ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ସରିବନି। ତେଣୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୋର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଭୀର ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।